verification of and evaluation of our electronic information. Of these objectives, we have this list. We need to identify the reasons for evaluating our internet resources, identify the criteria for evaluation of this information. We also would need to describe our software piracy, no? Also, and identify internet resources, as well as understand the rules of copyright. And also, we need to identify false information, access, urban legends, mga fake news naton. Grabe, nagika-lantad subong. And we should also need to cite internet resources appropriately, and also explore other legal and ethical issues concerning information students obtain from the internet. So not necessarily all na kuha naton sa online is readily can be shared without any legal or ethical issues concerned with a certain kind of information. So isa naton ka mga vocabulary na matunan naton about the copyrights, currency na identity theft, hoax, also navigation using patent on information, not only information but also mga invention nato, no, by its main concept again. Also plagiarism, no, and having public domain as our added term to our vocabulary. And also shareware, software license, mga piracy, sponsored sites, trademarks, and urban legends. So ang quote, don't believe everything you read on the internet just because there's a picture with a quote next to it. Diba? Mabal mo yan, mapati ka na yung hambal ni no? Abraham Lincoln. Of course, hindi na. Okay, they just put a picture and a text next to the picture, no quote niya, then they would claim it as matuod na dayon. So amo na naton nga dapat ma-evaluate naton how this information ma-verify naton siyang tuod siya or hindi. So sa this example, they obviously hindi na tuod. So criteria for evaluating electronic resources, we start with this phrase, no? Anyone or anywhere can put anything in the internet. So kung ano nila ma-upload, they should also check on validity kung tuod nila siya or sa istorya lang o mahimo lang ang mga topic or information na ginbutang sa online or sa atong internet. So in determining authorship, we should identify author as a well-developed source. So kung precise na siya or kung legit sa source, may author na siya nga ma-identify. And you can search the internet to find out more about the originator or kung sino nag-post about sang amo ng information. And the dami portion of the website address that can provide information. Amo na example for the government or any other .edu, for example, isa mo na example sang part of a domain portion of our website wherein information can be provided for authorship and verification sina. So then relevance and reliability naman, do not accept information presented on the internet at face value. So at initial na pagkita mo na dayon, mamba ka rin mapati kan sina. But you should also consider kung or basahan mo within the article. Kasi lahat ng problema is makita ang title. Mabal tayo makonklud na dayon sang statement about dara basing only on the title or sa its face value sa isang article or information or caption, for example. So kung you should need to check for relevance and reliability by either checking on amo ning isa ka pumangkot, is the site trying to sell a product or service. Isa ginang example mo pareho sila magbiligya sila sa let's say mga medical mga pinaka-uso ng permitang mabatian isang ang
Nga claim nila nga mga bulong man daw sa COVID. Ang hindi ko na sa batian sa radyo, lipat naman ko. Pero ano na sigari, supplement lang siya. Vitamin supplement. So, kung mag-post sila sa statement, daw mahambal, maging nga daw may nga daw amo na gining solusyon sa amo na products for certain nga sakit or amo ni sa cancer for example. But if you check mo later on, mas makita mo may siya ga baligya balanggat sa sangiya to nga supplement. Tapos may disclaimers lang suli, no approved therapeutic claims te. Kaya sila dayon nga gahatag sila sa amo ning information. But at the same time, hindi man reliable gali based on by experience malang but no concrete evidence. And they're just trying to do is to sell their product or service. So the same among similar sources, not the scholar library but also for online, manong online tanga version sa atong library. Wait lang min sulod. Okay, so bots. Sige. What like that? Okay, for timely content, morning currency refers to the age of information. So check how to often the site is updated. Mga baka timely content, they just either go with the trend or kung anong kung anong gulpi lang trending topic, they would write information about the which at times iba hindi man tuod. So mo nang lagasan na you're riding the trend. Usually mo na kung sa akong experience niya kung kung sa YouTube na mga version kung may amo nga balita for example kay base ko na lang isa ko yun kung may bago bing event ang game i-try ko na lang mangitaan sa i-check ko na sa in-game kung anong mga info nga ara dala. For the same time verify ko man as kung anong tuod as possible nga i-share ko man sa akon sa YouTube video nga i-upload ko. So the same dira sa sa trending topic kung mga nga timely content kung anong nagawa nga trending sa mga adlaw or sa mga oras, you would post information about it, but the problem is you should also need to verify if ang tanan nila nga na share ng information is matod or hindi, and also to check how the site is updated depende man sa blog post. Pareho mo na sa ginablog nyo nila ginablog if they would makita mo kung frequent sila mag-post amo na lang mabal ka nga kung ga-post na sila for the trend later on i-post naman ang amo ng blog or website, then isa na naka-indicator nga gaano na sila, they would go just for the riding the trend or timely content ng ilang ginobra. Okay, next is validity and bias. A site is valid if it is objective and unbiased, and then you should check resources to contain similar information. So spelling grammatical errors they given naman but usually similar information get usually pareho man sa mga news, you would check may mo nga info, hindi lang nga siya lang ga-post nga mo nga particular information or sa isa lang naka-post or website. There should be other mga news sa mga organizations or mga sa example tong international siya nga balita mga mga CNN or mga Times Magazine mga mga legit yun nga news news resources are also having those similar information kag amo na kung anong nalista to nila nga objectives ang ara sa sulod sa among article or information, the same to sa mga other nga international mga base nga setup ng news. And for site navigation using links to move to a site pareho to sa aton nga isa naton activity to having links nga mo to nga bago gani nga sa last tong part may keyword ka nga pilion, so that is one way to help your users or visitors to navigate through the rest of the part of the website or page by clicking on those relevant keyword links. So it should be easy to identify, group logically and pertinent to the subject of the original page.
Usually iba ng link nila is they will just go again by this concept kagi na tong trending. They would usually have ang isa ka content yan, no? May target sabi ang keyword. Usually they would mention it almost as on every paragraph, no? And they would have links to link to another article, but ang keyword ito mo tong sa kung anong trending na keyword ang mo itong ginagamit ng links. So may chance na sila nga kung ma-notice mo siya mostly kung every paragraph may amo tong keyword, then may link siya sa amo tong keyword na going to another isa man ka page nila nga also having the similar information. Medyo may ano na siya, do may hint ka na may that they're just going for the trend or any sikat nga news at that day or at that period. So mana links to be mana group logical siya, not spamming style nga every paragraph, but this should also pertain to the subject from the original page. So yung type of internet sources naton given naman from the concept last time of search engines. That is our main ginakuhaan sa resource, but this search results includes these types of info wherein we call an array of electronic resources. Mga magazines, mga magazine newspaper, but it also includes an online newspaper, no, or journal. And also we'll have email, blogs, and videos sa YouTube. Actually, mag-search ka mo, di ba, may ara na sa tabs. Kung sa all, may images, may videos, may articles, may shopping, baka na isa. Pero man akong internet resources, yung pangita nyo, usually these are the usual kind of resources that appears on search engines. So these we use search engines again some program written to query and retrieve information stored in the database. And we have a specific type of sponsored sites. Makita man na kung mag open mo sa search results nyo, no, may yara, part ng sponsored sites or ang ads na ton. So these are sites that paid the search engine a fee for being listed in the sponsored site section. So maning isa na lang example, you would notice diri excuse sa right side, sponsored links. Amo na usually ang aton yung sponsored sites ng listing. So as you search nga mo na yung website evaluation, pagwa na sa search results niya, the left side is amo ng main gid ang mga first batch of information nga very relevant sa aton nga keyword, which is the website evaluation. And on sa right side, specific man siya keyword, but they are sponsored or they paying it for you to once pag open mo makita mo man sa dayon sa right side. So may hint ka man dayon nga may alan sa sponsored links, which means sa definition nito kanina, they pay the search engine to make them appear sa first part nga diri. And also in a way that they would advertise their site nang masapos sila nga mapilian kaga mo na mas wider ang audience nga makakita sa ilang na website. Kaya pamo na galing one way of their promotion is to pay the search engines in order for them to appear in the first page and also on the top most part under the sponsored links column. So dire na di sila. Or depende man usually dire man iban. Usually makita mo gina sa first part yun may ngalan sa mga ads or may sponsored links man dire mga sa site ng kaysa. Depende na sa ila setup sa search engines nyo. And then website and copyright rules, specific yun, exclusive right ang copyright granted by the law for a certain number of years to make and dispose of literary, musical, or artistic work. So it not only goes with the write-ups na may iban ng mga say poems or novels, but also goes with music. Ang pinaka common natin ng music ng copyright and artistic work. Also for images nga you would sell it or grant rights by a certain fee for other users to
be able to use that artistic work or image. And then trademark is similar to the copyright but relates specific siya sa visual and commercial images. So mo na iban may trademark na value. And processes business methods may be protected by patents when amo ni no disseminate ng software programs are patented man. Mga software developers usually goes with after create na sa ila program no that would be specific to a certain type of method or business methods and they would apply for a patent to protect their for sort of a copyright man sa ila nga ginobra so that other businesses will not be able to duplicate this program or software without contact them or asking permission from them or basically hindi sila allowed nga mag-copy sa mga program kaya nakapatent na siya sa kung sino ang una ka nakaobra or kung sino una nga naka-apply sa mga patent kind of permit. So if copyright protection has lapsed, then the works deemed to be public domain is available for anyone to copy. Amo ni usually nga aton isa na example is pareho sa kung sa YouTube mayroon sila nga may YouTube library sila nga open library wherein tanan nila nga music pwede nyo na gamiton for your vlogs no without hitting copyright nga strike. So kung i-check man na usually amo na tawag naton example sa public domain kay everything nalista to nila nga na music be or mga effects pwede man na siya magamit and anyone can use it for their videos actually used as background music or effects sa mga certain scenes or intro music or outro music. So when we talk about software piracy amo ning unauthorized copying software daton usugin na sa mga haton kay usually aton they would go with the tawag na to nga pirated software. So when a user purchases a software program, they're also purchasing a software license. Amo na nga tawag na yung magbakatos ng legit kib niya no. Yung mga pareho sa MS Office, we would spend do may bayaran kita not only for having the software program but also purchasing the license that is aligned to that software. So a shareware is a software distributed on an owner system and most shareware is free but for only a evaluation period. Amo na tawag nila nga matag sila trial period, example 30 days or 15 days depending sa setup sa software. And then later on, kung gusto mo din siya kung gusto mo siya gamiton, it will require you a payment. Mabayad yan isang but also they would also give you benefits like kung mga additional features ng mga software na wala sa evaluation period. But at the same time, mostly ang pag-setup sa evaluation period is more like free kung saan pa sa bagaon pa free taste. Free use of that software under a limited time. And then later on, if you go with you need to continue to use it, then you have to pay for the kumbaga license or you would go with the license or kumbaga or a premium time of using those softwares. So citing internal sources, so pareho sa ato if mag-abot ko man later on sa inyong research, we should follow naman sa mga type of citing formats but by its concept dapat tanan gyud naton nga resources nga mention naton sa aton nga mga example sa reports naton or sa aton nga mga research should be cited. Nilimutan nato na sa references or sa back end na mga parts ng document. And the general guidelines for citing these sources are in MLA Handbook for Writer Research Papers, Modern Language Association, and the Chicago Manual of Style nga electronic sources naton for its sourcing guidelines nga pwede naton magamit.
Okay, by definition naman of hoax, urban legends, and false information, no? Attempt to deceive an audience into believing that something false is real. So by isang example is fake news ang mga nangyapon, they would ano no, balogin nila nga nila tuod ni but their claims are not proven or just having uh, coming up with stories like Pariones or urban legends. Partially true, these are one time that could be partially true but have grown to constant retelling into a mythical yarn. Ang manay nang do if you sige-sige na ito nga storya sang ano sa nga mo information daw naging ano sa kaymo na siya nga daw naging matuod na sa ano sa sige-sige nga liwat. So ang by constant retelling naging tuod na siya. So warning signs of a virus. So sa email nato usually may they would duplicate ang isa ka uso na gusto mo isang phishing. Example, may sa mga bangko na no, they would receive an email tapos sabi mo for example video mangalan but if you mouse over sa email lain ang email nga gagwa they just only duplicating the format of the bank as well as ang sa unod sang email mo makita mo da nga may pareho man ang dashboard niya may mga links may mga menu siya nga pareho man sa actual nga bank nga ano email. The problem is amo ni urges you to share the information. A warning message about the virus, then wordy siya. May link na siya nga, kita usually mambalan sila, verify your information. Maklik ka na da. Tapos dira, mo na ilang yan. Mga tamo sila sa isa ka website nga do similar man sa bank nga website, but kapangayo sila sa information. So, mo ginang pinakadako nga red flag na may virus na siya, or phishing site na sa nga email. Phishing email of the phishing site. So, describe the virus in technical terms, comes with an attachment from one unknown source. Usually iban, may usually makita mo na may attachment. Tapos po ang namin ang subong sa aton ng mga ano, sa mga email na ginagamit natin is may automatic filter na sila. Kung baka may database na sila sa mga possible nga phishing sources nga na-track na sang ano, example na-track na sang Google, yung sang Gmail or sang inyong Yahoo Mail. So, they would ano pagsulod pa lang ni sang ano, sang email, they would automatically filter it. So, di makita mo na sa spam folders mo or automatically i-delete na lang because of na-flag na siya as having attachment mga may phishing nga information or virus nga attached na sa through the email. So isa ginaka version is ang ginaton nga phishing site which we should be wary on how we should share their information. So amo na nga kita mo ga text na especially ang mga bangko nga they do not ask for your ano na bang information no through online or through calls kay may ara na sila nga daan. So amo ginang ano ton ang aton ni consider ginaton nga not to share information even if it appears nga sa email nga daw they would offer something no about that nga may sample B mo ginang pinauso sa card is matag sila free renewal wala bayad na renewal of your card but it would require you to share the information sa imong card info automatic na dayon nga ano na siya scam na siya or mo na siyang phishing type of information sa inyong email and also for na sa mga text or sa calls. So mo na may sa taka page pero not sure kung existing na subong. These are example of may mga information nila for subong may mga other man nga websites nga using this catering this information nga may database man sila about the virus and mga historical mga virus ng zona nga kumbaga compile nila for information and for kung sa future naman yung may detect naman sila ng mga virus alerts they would also have it sa ilang website.
And other than ethical issues, no, ang na natin nga first info is obtain from internet site and claim as one's own even if non-copyrighted is plagiarism. Isa naton nga problem dira. So you would just tawag naton nga copy paste lang. You would get the full info without citing the source, no, and you claim it as your own, is automatic na plagiarism na inubra. So if you publish information about another person na mo nang not true, you can be sued. So man sa may mga ano na ta, kung ma-notice may mga aral na ta nga internet cybercrime, no, may mga cybercrime division na sa NBI, example ba mo na they would go with the giving mga mo na ginagubaab or you post information nga fake information about you or another person or isa ka personality, then can be subject to pwede ka makasuhan. So another is identity theft. When criminals gather from personal information, acquire credit, conduct transactions using false identities. Isa man ang mga recent naton is pareho na sa mga full delivery. Namo na makita sa mga balita, no, mga sila pa deliver sila sa amon nga lugar, damo ilang in order, ang ending wala to ang tao nga to or lain na to nga tao ang ara sa mo tong address. Tapos ang mga food delivery riders sila gapamayad, so mo ganang grabe nga isa naka-effect nga sila ginpiki sila sang may naghambal nga amo ning info, amo ni nga tao, tapos amo ning address, pero ginkuha lang iyang galing information dito. Ang nag-contact to sila is lain mga tao. Yung ending either yung sasko sila or namalayran na lang gitong ang delivery. So also using false identities for transactions, damo man na din tabo. Example yung gini sa mga banks naman, and they would use another info nga nag-conduct sabi mga kuha sabi kwarta, withdraw sa isang kwarta, ang ending ang original galit nga owner sang account nakibot na siya nga may nagamit na sing card. Sila mo nang effect sang sang credit card duplication, no, sila yung sang ginang cost sang identity theft naton nga situation. Kay they would use the card once ma-duplicate ninyo card, man ay gamiton niya for online transaction or gamiton niya sa ibang nga mga businesses man nga mayara sang credit card. Tapos tingnan mo to yung original order, kibot lang sa dayon pag-abot na sa iyang bill, may namundamo na sa transactions nga gingamit using under his or her name, but is used by these criminals to gain credit and to magbakal na sila sa mga ano lang ilang ginagamit. And isa ginaton nga also to avoid the theft, no, sana na convey personal, hindi man sa personal gain, pero nabasa ko sa iban nga experience silang na-share nila. Pero na black mo maabot inyong mga abot ng inyong mga delivery, no, example mga Shopee nyo lang mga delivery, di ba may dala na siya nga ang sender and receiver ng info nga do papel na nakatapik sa package nyo. Dapat biwari ka mga ihaboy na ng package, dapat hindi na pagdalon ang amo na nga papel or either sunugon nyo na or i-cut out nyo. Kaya usually na ang style ng sa iban sa mga identity theft kid is kung makita nila imong imong info dira ay ara sila imo address ngalan mo kung telephone number mo amo na ila gamiton dayon. Kasi mga order man sila online using your name, tapos kibot ka na may mag-abot to, daba mo nang kita mo nang sa balita man modus sa Manila na mo nga once mag-abot sila, kibot sila nga may abot delivery, wala ka man ka order pero may delivery ka. Itong ending gali to ang atong kasabwat itong gabaligya sa mo tong item, ti mamayad ka lang to for ending why ka magalik order to, kung gamit lang gid ang imong information for their mga transaction. So isa man nakamodo subong, so we should be aware nga dapat pag once nga pag-abot sa inyong delivery, ang papel nga nakadala sa inyong receiver nga information is either taguon nyo lang or amo na either sunugon nyo ganyan para hindi
makuha sang identity theft ang inyong information. So pranks and hoaxes may not be against the law, but they can still cause harm to innocent people. So damo man ay makita nyo man sa online, no? May iba yung mga prank gandong, mga naging grabe ang effect. Imbis nga you would just do it for fun, ang ending may mga tao nga apektuhan, may mga aksidente muna. So we should be also be worrying how this or kumbaga we should be also ethical in this when doing this type of activities, no? So this is an example of a survey form for evaluating your electronic resources. They list the criteria, no? Muning 10, and then may ang 1 to 9 is yes or no lang. So example, no, identify the author of the page, kung may email siya, may access sa site, is the text na screen legible, directions are easy to follow, information is current. You need to perform a search. What do you expect? Are the instructions clear? Is the information updated early? So you need to check if yes or no. So there are another evaluation niya if you could verify if it is legit or manang information niya is na gina-share nila is correct. So make any comment you would like to concern the site. Sa example on what are your observations for or certain website or blog regarding the information na gina-post nila. So to summarize, the criteria for evaluating internet resource include the authorship, content, copyright information, navigation, quality. Also, the internet contains type resources na pareho itong gina. Journals, magazines, newspaper, websites, of course, blogs, email messages. And internet publication or website content can claim the same legal protection. Pareho sa books, newspaper, mga CD na to, mga music, movies, their forms that are protected by copyright law. And you must cite any information that you use from the internet and the MLA style ginagamit na to. You need to later on kung may time mo check na ng websites ng MLA sa ilang guidelines on how you would cite this information. Yung mapuslan nyo na later on sa inyong sa research studies niya. So internet hoaxes, urban legends, and false information continue to increase because of the internet. So widely used na yung cost na sini. Using internet introduces legal and ethical issues such as plagiarism, copying information, no? Even if the information is not copyrighted. So another going problem is identity theft. The same concept again, gathering personal information using your information to conduct transactions. And that's the end of that topic. Any information or mga experience ka mo nga ma-share na about sila?